এই ভিডিওটা আমি সম্পূর্ণ আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড দিয়ে দেবো, কারণ এর আগে আমি আপনাদেরকে লাইভ করে দেখেছি যে দীঘার জগন্নাথ মন্দির হচ্ছে তার মাসির বাড়ি। আপনারা কি জানেন? জানেন না? তো সম্পূর্ণ আমার এই ভিডিওটার সঙ্গে দেখবেন। ভিডিওটা পুরো দেখলে আপনারা জানতে পারবেন যে দীঘার জগন্নাথের মাসির বাড়িটা কোথায় হচ্ছে। এই দেখুন, এইটা হচ্ছে। যারা যারা আমার লাইভ প্রোগ্রাম দেখছেন তো প্লিজ পারলে ভিডিওটাকে লাইক করে রাখুন এবং চ্যানেলটায় নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দীঘার জগন্নাথ মন্দির আমি আপনাদেরকে সরাসরি করে দেখালাম, সামনেরটা কেমন, পিছনেরটা কেমন, আর এদিকটা কেমন। এই যে বিল্ডিংটা দেখছেন, এই বিল্ডিংটা হচ্ছে একবারে স্টেশনের গায়ে লাগোয়া। এটাও একটা লজ, তবে এই বিল্ডিংটা কনস্ট্রাকশনের কাজ অর্ধেক হতে হতে থেকে গেছে। আর এই দিকটা মন্দিরের এই জায়গাটা ছিল বালির ঢিপি, প্রচুর বিশাল বড় বালির ঢিপি ছিল। এই সামনে যে পাকার ঘরটা দেখছেন এটাও ভাঙা পড়বে, কারণ এটা কিসের জন্য আমি জানি না, কিন্তু এটারে যারা কাজ করে গেছে এতদিন ধরে তারা এখান থেকে দাঁড়িয়ে সব থেকে কাজ করে গেছে। আর সেই দিকে যারা দেখছেন তারা লেবারগুলো থাকতো। কনস্ট্রাকশন যেহেতু শেষ হয়নি, অনেকটা বাকি আছে, 70 দিন বলতে বলে 70 দিন বাকি আছে, দেখতে আছে তো 70 দিন। আর যারা আমার এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখছেন তো প্লিজ পারলে ভিডিওটাকে লাইক করে রাখুন, আর চ্যানেলটায় নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করলে আপনারা দীঘার সবসময় নোটিফিকেশান পাবেন। আপনারা দীঘা থেকে যখনই আমি কোনো ভিডিও বা কোনো তথ্য আপনাদেরকে আপডেট দেবো সেটা আপনারা সম্পূর্ণ তথ্যতে পাবেন। আর দীঘার জগন্নাথ মন্দির কি বলে, যখন উদ্বোধন হবে তখন একটা সেলিব্রেশন, গ্র্যান্ড সেলিব্রেশনের মতন হবে, তো আমরা আশা করছি। তো জানি না কেমনভাবে উদ্বোধন হবে। কোনো ইস্কন থেকে কোনো মহারাজ আসবে শুভ উদ্বোধনে, তার হাত দিয়েই শুরু হবে। যে কোনো মন্দির প্রতিষ্ঠান হওয়ার টাইমে মহারাজের হাত দিয়েই হয়, সেটা আপনারা জানেন কি জানি না, কিন্তু আমি যথেষ্টভাবে এটা জানি। কারণ আমি আমার বাড়ি থেকে যেটা 1 কিলোমিটার মাথায় একটা নতুন মন্দির উদ্বোধন হয়েছিল, সেটা কলকাতা থেকে এক মহারাজকে নিয়ে এসে এখানে উদ্বোধন করা হয়েছে। ওনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে রাখা হয়েছিল। মন্ত্রী থেকে, এমএলএ থেকে, মিনিস্টার থেকে সবাই আসে এবং সবাই ওই দিন তো উপস্থিত থাকবেন। আর আমি তো আমার ইউটিউব চ্যানেলে লাইভও দেখাবো, প্লাস কেমনভাবে উদ্বোধন হয়েছে বা যতটুকু হয় আমি আপনাদেরকে ফুল ভিডিও করে দেখানোর চেষ্টা করব। তো কেমন দেখছেন, ভিডিও অডিও ক্লিয়ারিটি ঠিকঠাক আসছে তো দাদা भाई যারা দেখছেন लाइव प्रोग्राम? तो अभी आप लोग जो देख रहे हो मेरा चैनल में, वो दीघा का नया जगन्नाथ टेम्पल है, जो 30 अप्रैल को सभी पर्यटन के लिए मंदिर शुरू हो जाएगा। मतलब मंदिर में आने के लिए एंट्री मिल जाएगा। वो ये दीघा से करीबन, मतलब न्यू दीघा और ओल्ड दीघा का दोनों का बीच में ही है। अगर कोई न्यू दीघा में रहता है तो उसको पैदल ही 5 मिनट पैदल आने से मंदिर तक पहुंच जाएंगे, और अगर कोई ओल्ड दीघा में रहता है तो उसको भी पैदल 5 मिनट आने से मिल जाएगा, कि मतलब मंदिर आ जाएगा। क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। ओल्ड दीघा और न्यू दीघा का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। वो 2 किलोमीटर का बीच में ये जगन्नाथ मंदिर नया शुरू होने वाला है। और ये जगन्नाथ मंदिर का जो स्टॉल वगैरह, जो दुकान वगैरह रहेगा ना, वो मैं किस तरफ दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरफ है, मैं दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, इसीलिए अब मैं आप लोगों को बहुत सारा मैनी थैंक्स। ये देख रहे हो ना, यहाँ पे लोग वेट कर सकता है, इतना साफ़ सुथरा और इतना अच्छे से बना हुआ है मंदिर। देख रहे हो, वो जो लोग अंदर देख रहे हो पैदल चल रहा है, वो इन लोग या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या तो है। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को दुकान किधर है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। मतलब मंदिर होगा तो ज़रूर दुकान तो ज़रूर रहेगा। इस तरफ है दुकान, जो मंदिर का सामान बेचने के लिए ये साइड में पूरा स्टॉल वगैरह लगा हुआ है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी से आप लोग से बात करें। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो दूसरे को दिखाने का इंतजाम आप लोग कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके। ये जगह जगन्नाथ मंदिर का लाइव वीडियो करके मैं आप लोगों को पेश किया। तो कैसा लग रहा है वीडियो और ऑडियो? तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर दूसरा।